કેવીની ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સરે મિત્રોનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરવાના છીએ ધોરણ 8માં આપણી નવીન સ્વાધ્યાયન પોથી જે આપવામાં આવેલી છે તેમાં સંસ્કૃત વિષયનો પાઠ નંબર 5 શિલાયાહ પ્રવાસઃ જે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને ભાગ નંબર 3ના પાના નંબર 35 થી 39 પર મળી જશે, જેનું આપણે આ વિડીયોમાં સચોટ સાચું અને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરવાના છીએ। तो चलो विद्यार्थी मित्रों वीडियो की शुरुआत करिए। तेना पहला तमे खास चैनल में नवा होय तो चैनल ने अवश्य सब्सक्राइब करी वीडियो ने लाइक और शेर करवानुं पण न भूलता। पाठ नंबर 5 शिलायाः प्रवासः जेमां मित्रों प्रश्न 1 है, नीचेना परिच्छेदनुं सुंदर अक्षरे लेखन करो। मित्रों अहींया तमने एक फकरो आपेलो छे। आ फकरो सरस मजानो छे, बराबर। आ जे फकरो छे तेवो ज फकरो आपणे अहींया लखवानो छे, बराबर। खास करीने आपणी परीक्षामां पण आवो फकरो अने आवा वाक्यो लखवाना होय छे जेना 5 गुण मित्रों आपणे मळता होय छे। એટલે कोईपण प्रकारना विरामचिह्ननी भूल कर्या वगर सुंदर अक्षरे आपणे आनुं अनुलेखन करवानुं छे। प्रश्न मित्रों 2, नीचेनो फकरो वांची नीचे आपेल प्रश्नोना संस्कृत भाषामां उत्तर आपो। मित्रों अहींया सविता अने शीला वच्चे संवाद थयेलो छे। आ फकरो आ जे संवाद छे आपणे वांचवानो छे, समजवानो छे અને પછી તેના પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે। અહીંયા પ્રશ્ન 1 છે, કશ્ય શિલ્પમ સુંદરમ અસ્તિ। તો આપણો જવાબ છે ભગવતઃ બુદ્ધસ્ય શિલ્પમ સુંદરમ અસ્તિ। બીજો પ્રશ્ન છે, કશ્ય ચિત્રમ મનોહરમ અસ્તિ। આપણો જવાબ છે ચતુર્મુખસ્ય હરિણસ્ય ચિત્રમ મનોહરમ અસ્તિ। ત્રીજો પ્રશ્ન છે, અત્ર कीदृशानि बहूनि चित्राणि सन्ति। આપણો જવાબ છે अत्र बहूनि सुंदराणि चित्राणि सन्ति। चौथुं, अस्माभिः सह कः अस्ति। तो आपणो मित्रों जवाब थशे अस्माभिः सह मार्गदर्शकः अपि अस्ति। पांचमुं, कः बौद्धगुहायाः विषये अस्माभिः सह वार्तालापं करोति। आपणो जवाब छे पद्मपाणिं बौद्धगुहायाः विषये अस्माभिः सह वार्तालापं करोति। हवे आपणे प्रश्न 3, नीचे दर्शावेल वाक्यो कोण बोले छे अने कोने कहे छे ते पाठमांथी शोधीने लखवानो छे। पहलो प्रश्न छे, आम अस्ति किंचित कार्यम अस्ति वा। तो मित्रों आ शिक्षिका सविता ने कहे छे। बीजू, हरिः ओम कह वदति। तो आ शिक्षिका सविता ने कहे छे। त्रीजू, अंबः कथम अस्ति सर्वकुशलम वा। तो शीला सविता ने कहे छे। चौथुं, शोभनम तत्र किम अस्ति। तो सविता शीला ने कहे छे। अने पांचमुं, अवश्यम आनिष्यामि। तो आ शीला सविता ने कहे छे। हवे आपणे प्रश्न 4 जोवाना छीए। योग्य क्रियापद शोधीने नीचे आपेल रिक्त स्थाननी पूर्ति करो। अहींया मित्रों पहेलुं छे भवती कुत्र। तो मित्रों जवाब आवशे गच्छति। बीजू, कपाटे कानि पुस्तकानि खाली जग्या तो लेखिष्यामि। त्रीजू, तत्र एकः घटः सन्ति। चौथुं, अहं छात्रा अस्ति। पांचमुं, एतत् यानं च प्रभाते नटपुरं गमिष्यति। छठुं, अहं शिक्षकं भवितुम् इच्छामि। सातमुं, अहं प्रवासं कृत्वा प्रवासविषये निबन्धः वदामि। तो આવી રીતે આપણે ખાલી પૂર્ણ કરી। प्रश्न 5 योग्य जोड़का जोड़वाना छे, जेमां अ अने आ आपेल छे। मित्रों पहेलुं छे गच्छति, तो तेमां थशे लेखिष्यति। मित्रों अहींया गमिष्यति थशे एफ आवशे। पछी लिखती, तो तेमां थशे लिखिष्यति। पठति, पठिष्यति। आनयति, आनिष्यति। प्रचलति, तो अहीं मित्रों थशे प्रचलिष्यति। गच्छामः, तो थशे गमिष्यामः। बराबर। આવી રીતે મિત્રો આપણે જોડકા જોડવાના છે। પ્રશ્ન મિત્રો 6, નીચે આપેલ ઉદાહરણની પ્રક્રિયાને આગળ ક્રમબદ્ધ કરવાની છે। અહીંયા તમને મિત્રો ક્રમબદ્ધ વાક્યો છે આપણે ગોઠવવાના છે। એક ઉદાહરણ આપેલું છે, એના આધારે આપણે બીજા મિત્રો વાક્યો ગોઠવીશું। પહેલું છે, અર્જુન ગૃહત કુત્ર ગચ્છતિ। तो जवाब है अर्जुन गृहत मंदिरम गच्छति। तेवी रीते मित्रों आपणे बीजा वाक्य बनावीए। अर्जुन मंदिरत कुत्र गच्छति। तो अर्जुन मंदिरत पाठशाला गच्छति।
ત્રીજું अर्जुनः पाठशाला कुत्र गच्छति तो अर्जुनः पाठशाला तो क्रीडांगणं गच्छति। चौथुं अर्जुनः क्रीडांगणं कुत्र गच्छति तो अर्जुनः क्रीडांगणं रेलस्थानकं गच्छति। पाँचमो अर्जुनः रेलस्थानकमतः कुत्र गच्छति तो अर्जुनः रेलस्थानकमतः बसस्थानकं गच्छति। छठुं अर्जुनः बसस्थानकमतः कुत्र गच्छति तो अर्जुनः बसस्थानकमतः आपणं गच्छति। सात अर्जुनः आपणमतः कुत्र गच्छति तो अर्जुनः आपणमतः वित्तकोशः गच्छति। 8 अर्जुनः वित्तकोशतः कुत्र गच्छति तो अर्जुनः वित्तकोशतः गृहं गच्छति। तो આવી રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે તમારો પાઠ 5નું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોયું। આશા રાખીએ છીએ તમને આપણો વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે અને ખાસ વિડીયો ગમે હોય તો લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું પણ ન ભૂલતા।